Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? So, hello everyone, I'm Sukanto, your free Japanese language tutor. Okay? আজকে এই ভিডিওতে আমরা JLPT N4 71 থেকে 80 অবধি গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে? তো যারা JLPT N5 মানে এই JLPT N5 এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, তারা চাইলে ভিডিওটি স্কিপ করতে পারো বা তোমার সিনিয়রের সাথে শেয়ার করতে পারো। আর যারা JLPT N3 আর N2 এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, এই ভিডিওটি তাদের জন্য ভীষণই জরুরি ভিডিও। ঠিক আছে? তো we ready and we'll discuss about the JLPT N4 ग्रामेटिकल पॉइंट। तो हम लोग JLPT N4 का ग्रामेटिकल पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंपल बेंगली एंड हिंदी में मेनली। तो আমরা বাংলাতে আর হিন্দিতে গ্রামেটিক পয়েন্টগুলো এক্সপ্লেন করব। ঠিক আছে? তো উইদাউট ওয়েস্টিং আওয়ার টাইম, JLPT N4, ওকে? JLPT N4 grammatical point. So 71, yes, from 71 to 80. ওকে, তো যারা JLPT N5 N4 N3 বা N2 N1 দিচ্ছ, তাদের যদি পিডিএফ মানে ওয়ার্ড লিস্ট বলো বা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট এগুলো চাই, তো তোমরা কমেন্টে যাও। আমার ইউটিউব চ্যানেল বলো বা ফেসবুকেও এগুলো আপলোড করা আছে, তো তোমরা ওখান থেকে ইজিলি নিতে পারো। আর তোমাদের যদি কোনো রকম মানে জাপানিজ ভাষায় কথা বলা প্র্যাকটিস করতে হয়, তাহলে তোমরা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করো। ওখান থেকে আমরা ভয়েস টক পারবো। ঠিক আছে? ওকে, সো উইদাউট ওয়েস্টিং আওয়ার টাইম, লেটস স্টার্ট। সো দ্য ফার্স্ট গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট, ওকে, দিস নি নাড়ু, ওকে, নি নাড়ু অর কোতনি নাড়ু অর কোতনি নাড়ু। ইংলিশ মিনিং ইজ হ্যাজ বিন ডিসাইডেড। আমি ঠিক করেছি বা এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইয়ে মানে फाइनलाइज कर लिया, और ये मैंने ठीक कर लिया, मुझे ये करना है। तो नी नाड़ू और कोतोनी नाड़ू, जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, যেটা এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে চিচিগা নিউইন সুরু কোতনি নারী মাস্তা, মাই ফাদার হ্যাজ বিন হসপিটালাইজ। চিচিগা নিউইন সুরু কোতনি নারী মাস্তা মানে আমার বাবা हॉस्पिटलाइज्ड, मेरा जो मेरा फ्रेंड है, मेरा पेरेंट हॉस्पिटलाइज हो गया। तो आपको जापान जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको जापान जाना है, তুমি জাপানে যেতে চাও, তাহলে কি হবে? মানে তোমাকে জাপানিজ শিখতে হবে, জাপানিজ পড়তে হবে। তুমি জাপানিজ পড়বে বলে ঠিক করেছো, তুমি জাপানিজ भाषा পড়বে বলে ঠিক করেছো, मतलब आपने ये फाइनलाइज कर लिया कि आपको जापानीज लैंग्वेज पढ़ना है। तो निहोंगो ओ बेंक्यो सुरु कोतो नि नारिमास्ता, निहोंगो ओ बेंक्यो सुरु कोतो नि नारिमास्ता, और निहोंगो ओ बेंक्यो नि नारिमास्ता। नी नारू और कोतो नि नारू बोथ आर डिसाइडेड। निहोंगो बेंक्यो शी नि नारिमास्ता, আমি জাপানিজ পড়ার মতন হয়ে গেছি। और कोतो नि नारिमास्ता, निहोंगो बेंक्यो सुरु कोतो नि नारिमास्ता, नारू इज नारिमास কনজুগেশন ফর্ম। ওকে, সো এগুলো দেখো, ভিডিওগুলো দেখার পর যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা থাকে, কোনো রকম কোনো ডাউট থাকে, তাহলে কমেন্ট করে জানিও। ঠিক আছে? তোমার কমেন্টের উপর আমি অন্য ভিডিও তৈরি করে দেবো। ঠিক আছে? সো ডোন্ট ওয়ারি, প্লিজ স্টাডি হার্ড। ओके, सो नेक्स्ट ग्रामेटिकल पॉइंट হচ্ছে গা শুরু। इसके अगला जो ग्रामेटिकल पॉइंट है 72 ग्रामेटिकल पॉइंट इज गा शुरू। कैन हियर और सी, स्मेल, कैन सी और कैन हियर মানে দেখা যায়, মানে শোনা যায়, গন্ধ, লাইক দিস। এখানে যেটা দেওয়া আছে গা শুরু, যেটা এক্সাম্পল। ওকে, সো নিগিয়া কানা কোয়ে গা সিমাস নে। নিগিয়া কানা means lively or blasting. Okay, they are talking excitedly like this. নিগিয়া ka means lively or blasting, মানে খুব সুন্দর, যাতে সবাই শুনতে পায়। নিগিয়া কানা কোয়ে গা সিমাস নে, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে, তাই না? খুব সুন্দর শুনতে লাগছে, তাই না? ওকে, গা শুরু মিন্স ধরো তুমি আর তোমার বন্ধু ঘুরতে গেছো, তো সেখানে একটা বাজে স্মেল আসছে, বাজে স্মেল। তো তুমি কি বললে? ওয়ারুই নিওই গা সিমাস নে। ওয়ারুই মিন্স ব্যাড, নিওই মিন্স স্মেল।
वारुई नियोई का सीमास ने, मतलब यहाँ से बहुत बदबू आ रहा है ना, यहाँ से बहुत बदबू छोड़ रहा है और बदबू आ रहा है ना, वारुई नियोई का सीमास ने, फ्रॉम हियर इट इज वेरी बैड स्मेल इज कमिंग, राइट? सो गा सुरु इज अ कैन हियर, कैन सी, स्मेल लाइक दिस, ओके? তো তুমি আর তোমার বন্ধু রেস্টুরেন্টে খেতে গেছো, তো ওখানে সুন্দর খাবারের গন্ধ আসছে, তাহলে তুমি কি বলবে? ই নিওইগা সিমাস নে, means ই নিওই, ই means good, নিওই means smell, সিমাস নে, like this, okay? So next grammatical point is 73 grammatical point. Yo ni suru is making a consecutive effect to do something. Yo ni suru মানে তোমার ইচ্ছা, এটা আমি করবো বা করে দেখাবো, লাইক দিস, ওকে? সো দ্য এক্সাম্পল ইজ রিটেন ওভার হিয়ার, মাইনিচি উন্দো শিতে নান দেমো তাবেরু ইউনি, মাইনিচি মিন্স এভরিডে, মানে প্রত্যেক দিন, রোজ। উন্দো মিন্স এক্সারসাইজ অর মুভমেন্ট। মাইনিচি উন্দো ও শিতে নান দেমো তাবেরু ইউনি, নান মিন্স এনিথিং, নান দেমো তাবেরু ইউনি শিতে ইমাস মিন্স নান দেমো তাবেরু ইউনি মিন্স ইউনারু, মানে প্রত্যেক দিন আমি এক্সারসাইজ করছি, তাতে আমি কি যা কিছু খেতে পারি, ওকে? তো কি হবে? নিচি, অন্য এক্সাম্পল দিচ্ছি, মাইনিচি নিহঙ্গো ও বেঙ্কিও শিতে, মাইনিচি নিহঙ্গো ও বেঙ্কিও শিতে নিহঙ্গো দে হানাসু, নিহঙ্গো দে হানাসু ইউনি, নিহঙ্গো দে হানাসু ইউনি শিতে ইমাস, মাইনিচি নিহঙ্গো ও বেঙ্কিও শিতে নিহঙ্গো দে হানাসু ইউনি শিতে ইমাস, মানে আমি প্রত্যেকদিন জাপানিজ পড়ে জাপানিজে কথা বলার মতন চেষ্টা করছি। मैं रोज जापानीज पढ़ता हूँ और बात करने का, जैसे बात कर सकूं ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लाइक दिस, ओके? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट grammatical point is yes, kara tsukurarete imasu. Yes, kara or de tsukurarete imasu means made from or made from or of, like this. जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोनो टेबल वा की कारा tsukurarete imasu, कोनो टेबल वा, टेबल means table, कोनो means this, कोनो टेबल वा की कारा tsukurarete imasu means the table is made by wood, মানে এটা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, এটা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, ये लकड़ी से बना हुआ है। कोनो टेबल वा की कारा tsukurarete imasu, like this, okay? So another example is yes, another example is হাই, কোনো ইয়ে, মনে করো এই ঘরটা মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, এই ঘরটা মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, ये घर मिट्टी से बना हुआ है, ये घर मिट्टी से बना हुआ है, this house made by soil, this house made by soil, okay? ये वा, कोनो ইয়ে वा सुची means soil, सुची, कोनो ইয়ে वा सुचीからtsukurarete imasu, কোনো ইয়ে वा সুচি কারা tsukurarete imasu, মানে এই ঘরটা মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, ঠিক আছে? যদি বুঝতে না পারো বা বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করো, আমাকে জানিও, আমি আবার বুঝিয়ে দেবো, আর ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটিও জানিও, ঠিক আছে? ওকে, দ্য নেক্সট গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট ইজ তে কুরু মিন্স গেট অর কাম টু, তে কুরু গেট অর কাম টু, সো তো কম্বিনিনি ইত্তেকিমাস means I am going to convenience store, ते कुरु means গিয়ে আসছি, I go and come back, मैं जाके आता हूँ, আমি গিয়ে আসছি, like this. So I am going to convenience store. इत्ते कुरु, te kuru means get or come to, like this. So তুমি আর তোমার বন্ধু শপিং করতে যাচ্ছ, आप और आपका फ्रेंड शॉपिंग करने जा रहे हो, ओके? यू एंड योर फ्रेंड गोइंग फॉर शॉपिंग, राइट? सो তুমি তোমার মাকে কি বলবে? বলবে কি যে কাইমোনো ইত্তে, और তোমোদাচি তো ইসিওনি means with friend, তোমোদাচি তো ইসিওনি কাইমোनो ইত্তেकिमास, ओके? शॉपिंग मतलब मैं दोस्त के साथ शॉपिंग करके आता हूँ, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग विथ माई फ्रेंड, आई एम गोइंग शॉपिंग विथ माई फ्रेंड, তোমোদাচি তো ইসিওনি কাইমোনো ইত্তেकिमास, ओके? लाइक दिस. टे कुरु. नेक्स्ट वन इजそうですね。ちょっと風吹いたですね。
Nodoga kawakimasu. Nodoga kawakimasu means my throat is how do I say, thirsty or catch cold like this. So next grammatical point is ka or what, when, where, like this. Ka means what, when, where, who, how, like this. Ima nanji ka wakarimasu. Ima nanji ka wakarimasu ka. Ka grammatical, it's not a grammatical point, however it's a grammatical point, but it's a particle. It's a sentence ending particle, as you can say. It means the question mark. Okay, সেন্টেন্সের শেষে যদি কা অ্যাড হয় তাহলে সেটা হবে কি, প্রশ্ন করছে বা, ठीक है। तो अगर ये का ऐड होता है सेंटेंस के अंत पे तो इसमें क्वेश्चन मार्क होता है का। ओके, इफ का विल यूज एज ए पार्टिकल आफ्टर सेंटेंस इट मीन्स अ क्वेश्चन मार्क। सो इमा नानजी का वाकारिमासु का। इमा नानजी का वाकारिमासु का। इमा मीन्स नाउ। नानजी मीन्स व्हाट टाइम। वाकारिमासु का, डू यू नो व्हाट टाइम राइट नाउ। এখন কটা বাজছে জানো। ইমা মিন্স নাও, এখন কটা বাজছে জানো। ইমা নানজি কা ওয়াকারিমাসু কা। ওয়াকারু মিন্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ওয়াকারিমাসু কা মিন্স ডু ইউ নো। ইমা নানজি কা ওয়াকারিমাসু কা, লাইক দিস। ওকে, সো অ্যানাদার এক্সাম্পল উইথ দিস। আচ্ছা, তুমি কি ওই মানুষটার নাম জানো। তুমি কি ওই মানুষটার নাম জানো। ডু ইউ নো দিস पर्सन नेम। उस आदमी का नाम पता है। सो अनोहितो, अनो मीन्स दिस। अनोहितो नो नामाए सित्तेइमासु का, और अनोहितो नो नामाए ओ सित्तेइमासु का। डू यू नो हिज नेम। अनोहितो नो, हितो मीन्स पर्सन, नामाए मीन्स बाई काताकाना नेम। अनोहितो नो नामाए, ओके, गा और ओ पार्टिकल को यूज। अनोहितो नो नामाए ओ सित्तेइमासु का, लाइक दिस। ओके, মানে তুমি কোন লোকটার নাম জানো, उस आदमी का नाम पता है। डू यू नो हिज नेम or do you know the person name, like this. Okay, so the next is 88 number grammatical point. Okay, ka dauka whether it is, hobe ki hobe na, korbo ki korbo na, hoga ki nahi hoga, whether it is, ka dauka. Okay, जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो क्या होगा कि ओइशी का dauka tabe nai to wakaranai। ओइशी का dauka tabe nai to wakaranai means yes, we don't know, or I don't know is it good or not till I eat this. I don't know is it is tasty or not until I eat this. So today, will it rain today, will it rain today, for example। আজকে কি বৃষ্টি হবে, আজকে কি বৃষ্টি হবে, আজকে বৃষ্টি পড়বে কি পড়বে না জানি না। কিও ওয়া আমেগা ফুরুকা দৌকা ওয়াকারা নাই। কিও ওয়া আমেগা ফুরুকা দৌকা ওয়াকারা নাই। ओके, लाइक दिस। आज की बृष्टि पड़বে কি পড়বে না জানি। आज बारिश गिरेगी कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक दिस। कादोका। नेक्स्ट इज 79। इट्स सा, add adjective to turn into a noun, like this. So Fujisan no takasa o, yes, takasa o shitteimasu ka। Fujisan no takasa o shitteimasu ka। Do you know Fujisan's height? Do you know Fujisan's height? Okay, so okay, so नागाई देश ने, कुरेवा नागाई देश ने। नागाई मीन्स लॉन्ग। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, कुछ चीज है जिसका हाइट पता है, ओके, और लेंथ। हाइट मीन्स ताकाई और लेंथ मीन्स नागाई। ओके, सो इसका लेंथ पता है। डू यू नो दिस लेंथ। এটার কতটা লম্বা তুমি কি জানো, এটা কতটা লম্বা তুমি কি জানো। তাহলে কোরেনো নাগাসা, কোরেনো নাগাসা ও শিত্তেইমাসু का, কোরেনো নাগাসা ও শিত্তেইমাসু का, और কোরেনো নাগাসা ও শিত্তেইমাসু का, फॉर एग्जांपल। কতটা লম্বা তুমি কি জানো। डू यू नो दिस लेंथ। ये कितना लंबा है जानते हो क्या, लाइक दिस। नागासा, ताकासा। ओके, सो द लास्ट ग्रामेटिकल पॉइंट नंबर 80। द लास्ट ग्रामेटिकल पॉइंट इज मोसुकोसी। और हाँ, ये लास्ट ग्रामेटिकल पॉइंट मतलब वीडियो इसमें खत्म है, लेकिन आगे का वीडियो में जुड़ने के लिए और देखने के लिए अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। ओके, सो फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। सो थैंक यू। सो द लास्ट ग्रामेटिकल पॉइंट इज एडजेक्टिव प्लस वर्ब। सो मो सुकोसी ओ किकु काइते कुदासाई। मो सुकोसी ओ किकु, ओ की मीन लार्ज और बिग।
Oki means big. Oki. You will cut kiku. Oki. Mo chotto okiku. Oki. Oki is big. You will cut and ku will add. Okiku. Okiku. Mo chotto okiku kaite kudasai means please write it bit bigger. Please write it bit bigger. এটা আরেকটু বড় করে লেখো। এটা আরেকটু বড় করে লেখো। ये थोड़ा बड़ा करके लिखो। मोचोत्तो ओकिकु काइते कुदासाई। मोचोत्तो ओकिकु like this, okay? This is nagai. Nagai means length. Nagai means length. তো আমি কি বলছি? I'm asking you to please make it more longer. Please make it more longer. Mochotto nagaku shite kudasai. Te kudasai is a requesting form. Please. Mochotto nagaku shite kudasai. Nagai. Nagai means long. Nagai e cut and ku add. So mochotto nagaku shite kudasai. Like this, okay? মানে এটা আরেকটু বড় করো। ये অর্থরা বড় করো। ये অর্থরা বড় করো। मतलब make it more longer. Right? So I hope you understand all this grammatical point. I should not stretch this video too long. So please study very carefully and clear JLPT exam and focus to talk in Japanese as well. Focus to talk in Japanese as well. मैं YouTube चैनल से भी लाइव में आता हूँ। আমি YouTube চ্যানেল থেকে লাইভে আসি। যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় তুমি লাইভ চ্যানেল জয়েন করতে পারো, ডাইরেক্টলি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো। কোনো গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট সমস্যা হচ্ছে, কেমন করে জাপানিজে কথা বলতে হয়, আমি সব গাইড করে দেবো। ঠিক আছে? সো ডোন্ট ওয়ারি, আই এম হিয়ার উইথ ইউ। ওকে? আই এম হিয়ার ফর ইউ। সো ডোন্ট ওয়ারি। চিয়ার্স এন্ড স্টাডি ওয়েল। মিনাসান গাম্বাতে বেঙ্কিউしてください。はい、皆さん頑張って勉強してください。はい。じゃあ、このビデオをされてどうもありがとうございました。じゃあまた会いましょう。ありがとうございます。